पुणी थरे दर्शक बंधु मानकु स्वागत जनाई मु प्रतिमा नायक आजिर पठन आरंभ करुच्ची। भक्त कवि श्री मधुसूदन राव छबिल मधुबन उदरू आसु शिखिबा उड़िया ओडिया आदि शेष भाग। प्रथमे मु भक्त कवि श्री मधुसूदन राव को श्रद्धांजलि जनाउची, जहाँ को पई लक्ष लक्ष भाई भौणी माने आमे ओडिया शिखि परिचु। तो आज युक्ताक्षर शेष भाग आउ विविध पाठ। प्रथमे म अम मिसी म सम्मान सम्माननीय। तापर ळ युक्त क लक लक शुल्क बळकळ ल आउ क मिसी क उल्का उल्का ल ग मिसिल ग ग फल्गु हर्षोकार फल्गु फाल्गुन फाल्गुन ल प मिसिल प प कल्प कल्पना कल्पना संकल्प संकल्प। तापरे ळ युक्त फल फ गुल्फ। तापरे लाळ भळ भळ भ भ प्र परे रो की रो आकार प्र ग फ प्रगल्भ प्रगल्भ प्रगल्भ। ल ल दुईटा ल मिसी ल द्वितीय ल पल्लव पल्लव बल्लभ बल्लभ। तालबेश च च निश्चय निश्चय पश्चात पश्चात पश्चिम पश्चिम। तालबेश छ छ शिरच्छेद शिरच्छेद दुश्छेद्य दुश्छेद्य। मुद्नेश क शुष्क स्क स्क शुष्क दुष्कर दुष्कर परिष्कार परिष्कार। तापरे मुद्नेश ट स्ट 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 मुद्नेश टष्ट कष्ट दुष्ट समष्टि समष्टि। मुद्नेश ठ षष्ठ कनिष्ठ निष्ठुर। मुद्नेश ण स्न करे रु आकार कृष्ण कृष्ण वैष्णव वैष्णव सहिष्णु सहिष्णु। मुद्नेश पुष्प पुष्प निष्पाप निष्पीडन। मुद्नेश फ स्फ निष्फल निष्फेन। मतेश कस्क तस्कर पुरस्कार नमस्कार सख स्ख स्खलन सतस्त हस्त विस्तार अगस्ती सथस्थ स्थल स्थान स्थापन सपस्प स्प। तालबेश रैप स्पर्श परस्पर परस्पर सफस्फ स्फटिक स्फीत आस्फालन। फाल्गुन मासरे दोलो जात्रा फाल्गुन मासरे दोलो जात्रा। आग कालरे लोके बळकळ पिंधुथिले गछर छाल गछर छालକୁ पिंधुथिले बळकळ। पश्चिम दिगरे अल्प मेघ उठिअछि शुष्क सुखिला काष्ठ काठ जाळिबाकू भल शुष्क काष्ठ जाळिबाकू भल। गुरुजन
ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କର ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କର କେତେକ ବୃକ୍ଷ ବୃକ୍ଷ ପୁଷ୍ପବନ୍ତ କେତେକ ବୃକ୍ଷ ପୁଷ୍ପବନ୍ତ କେତେ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ଫଳ ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ ନିଷ୍ଫଳ କେତେକ ବୃକ୍ଷ ପୁଷ୍ପବନ୍ତ କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ଫଳ ଜଳ ଗରମ କଲେ ସେଥିରୁ ବାଷ୍ପ ବାହାରେ ଜଳ ଗରମ କଲେ ପାଣି ଗରମ କଲେ ସେଥିରୁ ବାଷ୍ପ ବାହାରେ ଧୂଆଁ ବାହାରେ ବାଷ୍ପ ବାହାରେ ସ୍ଫଟିକ ସ୍ଫଟିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଟେ ସ୍ଫଟିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଟେ ତାଙ୍କ ମୁଖ ନିସ୍ତେଜ ଦିଶୁଅଛି ତାଙ୍କ ମୁଖ ମଳିନ ଦିଶୁଅଛି ଦୟାଳୁ ଲୋକେ ଦୁଃଖୀ ମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ହରଣ କରନ୍ତି ବେଙ୍ଗ ଓଳି ତଳେ ବସି ଅଛି ଆଉଥରେ ପଢିବା କି ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଢ ଆଗ କାଳରେ ଲୋକେ ବଳକଳ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅଳ୍ପ ମେଘ ଉଠିଅଛି ଶୁଷ୍କ କାଷ୍ଠ ଜାଳିବାକୁ ଭଲ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କର କେତେକ ବୃକ୍ଷ ପୁଷ୍ପବନ୍ତ କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ଫଳ ଜଳ ଗରମ କଲେ ସେଥିରୁ ବାଷ୍ପ ବାହାରେ ସ୍ଫଟିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଟେ ତାଙ୍କ ମୁଖ ନିସ୍ତେଜ ଦିଶୁଅଛି ଦୟାଳୁ ଲୋକେ ଦୁଃଖୀ ମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ହରଣ କରନ୍ତି ବେଙ୍ଗ ଓଳି ତଳେ ବସିଅଛି ପୁଣି ଆସିଲା କିଛି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କ ତ ର କତ୍ର ବକ୍ତ୍ର ବକ୍ତ୍ର ତ୍ର ବକ୍ତ୍ର ଜ ତାଲବେଷଣ ଜ ନୁହେଁ କ ତାଲବେଷଣ କ୍ଷ୍ଣ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କ ମୁଦ୍ନେଶ ମ କ୍ଷ୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯକ୍ଷ୍ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ ମୁଦ୍ନେଶ ୟ କ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଭକ୍ଷ୍ୟ ମ କ ତ ବକ୍ତ ତ୍ୱ ପଙ୍କ୍ତି ମ କ ମୁଦ୍ନେଶ କ୍ଷ ଆକାଂକ୍ଷା ଜବ ଜ୍ୱ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଣ ଡର ଡ୍ର ପୁଣ୍ଡ୍ର ତବ ତତ୍ତ୍ୱ ମହତ୍ତ୍ୱ ସତ୍ତ୍ୱ ତର ଦିଟା ତ ଆଉ ଗୋଟେ ର ତତ୍ର ପୁତ୍ର ତମୟତ୍ମ୍ୟ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ମ ପରଂ ପ୍ର ସମ୍ପ୍ରତି ସମ୍ପ୍ରଦାନ ମ ଭରଂ ଭ୍ର ସମ୍ଭ୍ରଭ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ର ଚ ର ଗୋଟେ ଚ ଆଉ ଗୋଟେ ଚ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା ର ଛ ମୂର୍ଚ୍ଛା ମୂର୍ଚ୍ଛନା ରଣ ସ୍ୱର୍ଣ ପୂର୍ଣ ଚୂର୍ଣ ର ତର୍ତ କର୍ତ୍ତନ କୀର୍ତ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ର ଦର୍ଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ ବି ଆମେ ତ କହୁ ଗୋଟେ ରେପ୍ କାର ଗର୍ଦ୍ଧଭ ମର୍ଦନ ର ଦର୍ଧ ଅର୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ର ତସ ଭର୍ସନା ର ଦରଦ୍ର ଆର୍ଦ୍ର ରଦ୍ର ର ସୂର୍ୟ ବାର୍ୟ कार्य धैर्य सूर्य कार्य धैर्य सूर्य
तापरे बुढ़ियाणी जाल बड़ सूक्ष्म मूषिकर दंत तीक्ष्ण उद्योगी पुरुष को लक्ष्मी मिले से तुम्भर शुभाकांक्षी अटंती शरत कालरे चंद्र अतिशय उज्ज्वल दिशे ताहांकर महत्व विषय चिंता कर शोकार्त लोककु सांत्वना दियो चक्षु कर्ण नासा जिह्वा त्वक बा चर्म एही पांच इंद्रिय संध्या समय रे सन्यासी ध्यान करन्ति पिता कन्या संप्रदान कले संस्कृत शास्त्रर चर्चा कर से मूर्छित होई तले पड़ीगले आर्द्र वस्त्र पिंधिब नाही तांको परी सज्जन दुर्लभ दक्षिण पार्श्वरे पीड़ा होइअछि सर्व सुखर मूल स्वास्थ्य अर्धरात्र समय रे मु ऊर्ध्वकु अनाई नक्षत्र पूर्ण आकाश को देखिली अधा राति रे मु आकाश को नहीं तारा भरा आकाश को देखिली समय को निष्प्रयोजन कार्य रे नष्ट करिब नाही मस्तक देहर उत्तम अंग मस्तक माने मुंड प्रति हस्तरे पांच अंगुली हातरे पांचटी अंगुली अछि प्रति पादरे पांच अंगुली मनुष्यर दुईटी बाहु दुईटी हस्त दुईटी पाद दुईटी कर्ण दुईटी ओष्ठ अछि कर्णला कान ओष्ठला ओठ नासिकारे नासिका माने नाक नासिकारे दुईटी रंध्र अछि उदर रे पेटरे पाक जंत्र अछि मस्तकरू पाद पर्यंत समस्त देहरे रक्त प्रवाहित हेउअछि परमेश्वर तुम्भकु एवं आउ सबु जीव मानंकु सृष्टि करी अछंती से तुम्भकु देखिबा पाई चक्षु सुनिबा पाई कर्ण सुंघिबा पाई नासिका स्वाद बारिबा पाई जीवा कथा कहिबा पाई मुख पदार्थ मान धरिबा पाई हस्त एक स्थानरु अन्य स्थान को जीवा पाई पाद देई अछंती सिए चंद्र सूर्य ओ नक्षत्र इत्यादि सृष्टि करी अछंती चंद्रर आलोक को ज्योत्स्ना बोला जाए पृथ्वी सूर्यर चतुर्दिगरे वर्षरे थरे बुले सुंदर संसार आकाश दिशे की सुंदर ताहाकु रचिले ईश्वर उज्जवल सूर्य चंद्र तारा नील समुद्र श्याम धरा पर्वत नदी तरु मान सृजिले प्रभु भगवान नाना वर्णर फूल फल
ବୃକ୍ଷର ପଲ୍ଲବ କୋମଳ। ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆଦି ସକଳ ସୃଜିଲେ ଅନାଦି। ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ପବନ ସର୍ବତ୍ର କରେ ବିଚରଣ। ଅଗ୍ନି ତାଙ୍କର ଆବେଶରେ ଉତ୍ତାପ ତେଜ ଦାନ କରେ। ଈଶ୍ୱର ଦୟାର ସାଗର ତାଙ୍କର ମହିମା ସୁମର। ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଯାହା ମୁଁ କରଇ ଯାହା ମୁଁ କହଇ ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ ମନେ। ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ପରମ ଈଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି କ୍ଷଣେ। ମୋ ପାଶେ ଅଛନ୍ତି ଦିବସ ରଜନୀ ମହାପ୍ରଭୁ ପରାପର। ଏକଥା ସୁମରି ହୃଦୟେ ତାହାଙ୍କୁ ପୂଜିବି ମୁଁ ନିରନ୍ତର। ସ୍ତବ ପ୍ରାର୍ଥନା। କି ସୁନ୍ଦର ଆହା କି ଆନନ୍ଦମୟ ଏହି ବିଶାଳ ସଂସାର। ଧନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମହିମା ତୁମର ଅଟେ ଅନନ୍ତ ଅପାର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞାରେ ବରସନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ରାଶି। ତୁମ୍ଭରି କୁସୁମ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ହସଇ ଆନନ୍ଦେ ଭାସି। ପିତା ମାତା ବନ୍ଧୁ ଭାଇ ଭଗିନୀର ହୃଦୟେ ଦେଇଛ ପ୍ରୀତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସଂସାରେ ରହିଛି ଆନନ୍ଦେ ସୁଖ ଭୁଞ୍ଜି ନୀତି ନୀତି। ଦିଅ ଭକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟେ ମୋହର ବିରାଜ ନିତ୍ୟ ତହିଁରେ। ସତ୍ୟ ପଥେ ରହି ତୁମରି ଆଶ୍ରାରେ ଯାଉ ମୋ ଦିନ ମହିରେ। ସମାପ୍ତ। ଜୟ ଉତ୍କଳ। ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ପ୍ରତିମା ନାୟକ। ଧନ୍ୟବାଦ।